mtu aliyenifurahisha ndani ya kazi ya Mungu kama vile Joseph. Joseph ni kijana mwenye iko wakiana, iko Goston, iko na uzuri yote ya kuwa kijana, lakini alikuwa mtu mwenye iko suja. Ni mtu mwenye alielewa ndoto yake ni ndoto gani. Ni mtu mwenye alikuwa na reve yake, un jour atakuwaka mtu wa maana sana, na kweli aliitumikia sana, tofauti na wa vijana wa siku ya leo. Wa vijana wa leo wamekuwa watu kama wamezimishwa data ama wamezimishwa akili, kwa sababu wanaongelewa maneno wasio ya jua. Lakini Joseph alijichunga na alijielewa. Malgré leo wanaanza sema okupata ma opportunité, usipoteze ma opportunité, lakini yeye Joseph alitika apoteze ya wanadamu apokee ya Mungu. Kwa maana heshima ya kweli ni ile heshima yenye ya Mungu ndani ya mtu, paske Mungu anapandisha. Mpaka ilifika wakati wakasema ya kwamba tutoshe kijana mwingine kama ume iko na roho ya Mungu. Niwezi kasema ndani ya Afrika, ndani ya dunia yote mzima, tutoshe kijana wapi kama Joseph, mwenye anajitenga vinavyofurahishwa na watu sana. Haleluya! Wafanyakazi wangapi wenye wanategwa katika mtego juu ya wabose yako, amer boss yako, na wanashikwa. Lakini alisema siwezi kajichafua na siwezi kuharibisha aliansa yangu mimi na Mungu, kwa maana nina ndoto ya kwamba ipo siku itakuwa msaada kwa jamaa, meme kwa watu wengine. Acha niwaambie wapendwa ya kwamba ingali inawezekana. Ingali inawezekana kwa sababu Mungu yule leo, jana na hata milele. Kijana unayenifuata ama wewe ndugu unayenifuata, jielewe na ujijue, itakuwa baraka sana. Haleluya! Katika kujitenga na vitu vya kimwili, vitu vyenye havina kichwa na migulu, jikonfie ndani ya Mungu na utashuhudiwa kikweli kweli, na utakuwa mtu wa maana sana, kwa sababu hii mwaka ni mwaka wa baraka, ni mwaka ya ushindi. Kama unataka kazi, unataka ndoa, unataka heshima, unataka kibali, unataka kila kitu, uwe msaada kwa watu wengine, itika Mungu akuongoze. Na haiwezekane Mungu akuongoze wakati hautaki kushika neno lake. Haleluya! Unajua, ukikutanana na mzee mwalisha zeheka, purke akupatie kama anapenda akupatie, anawezi kakuita mtoto, kuya nifanyizie hii nitoshe funza, ama nifanyizie, kumbe anakusinyalia mu wengine. Huyo Mungu ndio yeye anayofanya vya zaidi. Mungu anataka ushuke, ujifanye simple wa bien, kwa sababu Mungu ni yule leo, jana na hata milele. Joseph, Mungu akubariki sana. Nataka na kizazi kia leo kionekana watu kama vile Joseph. Alisimama katika msimamo, leo msimamo kabisa inatangazwa kila leo. Haleluya! Huko wasujani wengi sana katika ndani ya Biblia, wenyewe walisimama wakajitetea, na wakatetea wokovu yao, na wakatetea jenesi yao, wakatetea maisha yao. Na wewe natamani, na wewe Mungu anakutafuta, na wewe simama kwenye zamu lako. Acha wambaraga wapite, acha hayo ya wizi ipite, acha ile uchawi yote, vitu vibaya vipite, na utaona yale Mungu atakayoyafanya kwenye maisha yako. Mungu anatutaka na Mungu anakutafuta sana. Mungu akubariki sana. Usikose kupartage live, kupartage video kwa watu wengine, ama hata live tukiona live itakuwa vitu vya maana sana. Jiabone, angalia gizi utayasaidia na watu wengine. Mungu akubariki na Mungu akutendee muujiza. Amen.